Peno. Anong order nyo? Anong order? Ha? Nakapili na kayo order? Meron na. Nag-order na kayo? Ayan. Galing. Sa'yo, anong order mo? Ma'am, anong order mo? Ano order? Wow, si Jollibee. Oh, wow, ganyan order mo, ma'am. Ha? Ayan na. Tapos ng order nyo, ma'am. Meron na. Ito, mag-best friend tong dalawa eh. Bida ang saya. Ayan na, ma'am. Tapos na. Your order is here na, ma'am. Wow! Ayan na, ma'am. Ayan na, ma'am. Your order is here. Sit na, ma'am. Sit. Have a seat.